Ok, salut tout le monde. On a folie be obeladjili pour basiter aula ala kana basike masila. Vraiment ni vidéo kunguruni ka nyishi anga président de la République ma quoi, vraiment. Wakati do sira akake ala koson akake afana ba koson ay kunda cha akanga sorasu ka nyemoya mine ni moko kuntanna akadi den dusuma ma kwa wallahi neta don hadama den be se ka ke dusuntan den ka se niveau do ma ifa jamana ka ke dusuntan den o konnala na folo no fe to no fe sanga no fe anga dirigeant dusuntan den fe bi mali klatola flene auna ala atake ala koso akala se ibe kama ko halni aleti jamana in bla ka ke ala koso aka mad suma uta akubla jamana nyefe ko jamana barake anga président de la commission de défense o de fleni dongodo nate soirée kerola en fait abe dona en fait ibo kuma fo moko do be soro ka finyina ko non ko chacun a droit au plaisir ko beka nga plaisir ni ki yere awni ala ni krachene kuma ne faw ne baw anga bo moko lanklo yere kadde kon anga transigi hadama dia kono anga nyefo wallahi che hey ate dusuta hey ate mana ko dabla aka façon di den dusuma mo ko façon jo auti jamana bon nunu bolo u ka jamana di den dusuma mo ko jamana taka bon ninu jugu bolo ni afra ko bekani plaisir est-ce que afra di ko nunu do ala no odosa mali sora siminu me norla ay marfa blaka plaisir tawire ni ta do harama dia kono auti se ka miri togo mina kwa ni ta do wallahi ni ba mi sambi kononton sambi woro sambi olon flaw de flene tande kabako au din flaw de flene samuga a chalimba samuga ni duru samuga ni woro wallahi olu be ka soucier jamana la bi olu kele no ku sigere zo kampi uni ntiengo jugu be ka boka kuma sugu be fo awma se ka dusu fo isoro okonnala aban fani maloy wallahi na frakanga soro su olu ka nyemgo de bit ni doté soirée organisée la dobe anniversaire organisé la dobe à des centaines de millions olu de bo o mana kola jamana kono jamana nyema sigrendo o deseneno ka wuli ka kuma fon nu nyana walma ku boy ka mo nyana mo blay dusu be minu kono wallahi chenindo flene kare kuna ko boa chenindo flene kare kuna ave ko madu chenindo flene kare kuna ko ibrahim abene ala ni krache ni uta ko blan nyefa bi abene ala che wallahi inkalila depuis ala yu dawma derika do vérité kono depuis ala yu dawma derika do katkati kono mais ni uta ko bla jamana nyefa bi ku ka barake u ka keleka u ka jamana bobulla bilay wake jamana falindo generalula jamana falindo surasi nyemola abela jele sikirindo bamako a général nomelindo oli ko ka ta guerre kerola ta guerre kerola de u nomelindo kubla bureau de kono climatiseur ko u nu de nu muso be shaduna dongodo jamana be kati wallahi ga ibita soro chakoroba dobe ali adinge u kelindrone ajige wata ani duru kalola bodi soro no farala aka pejana ka fenka wa muga ani nani ori beta ko dioma wo chakoroba balo ga ubo denge kelen boshi o chakoroba la katano inorla obita sa mana kulay ko kise tabulu walma ko marfa kalayara faga nyegene kaka walma ko ka angan jamana na fulo fra nyogon ka do hélicoptère la kana hélicoptère jo dongo dan do mega faga norla ate dusuntan dia dabla mali nyemo ate dusuntan dia dabla te fugari dia dabla ka mana ko dabla aka faso di faso jo bago ko faso jo anga takaboya afon be se kan shikenna dongo do mo de be sa norla dongo do centre kono mo de be sala bo anga sura suka nyemo de flani de Musa Jawara kuma shuru dindo laje Musa Jawara kuma shuru dindo laje libu sigi ka anniversaire organisé général nous de kanga instruction tibi mali gerkerola wala sa mali gerkaba wala sa anga se jugu nangu takabondala ga aya laje de
Nous te soirée organisée là, ou be donna en fait, Mali mɔgɔw bɛ ka sa, centre la mɔgɔw bɛ ka sa, ni an bɔra kan bɛ kuma ko jamana fitinelen don, n'an bɔra kan bɛ kuma ko jamana bɛ guerre la, n'an bɔra kan bɛ kuma ko ayi Mali to ta ko Mali basigilen don. Aw ni Ala ni kira cɛ ni cɛ. Cɛ ne faw, ne baw, an tɛ manamana ko dabila an ka cɛn fɔ ɲɔgɔn na an ka ta ka bɔ yan. Ne ko dusu dɔɔnin tɛ aw kɔnɔ dɛ, dusu dɔ i bɛ ka cɛ. Aw b'an faga ni malo ye wallahi. Ni san prenche malien dia ni net meseka nyere bola billahi ala njigina wallahi njigirila kana ne ke malien yere kwa wallahi abeni san prenche ni ta jamana be seka diriger dusun tan diu fetugo ditan aw fasu be kamine non ni ma dabla be kashi kwa billahi be kashi wani nda to de anya nini dogono anya da ko ji san fe nini to de nini dogonu anya yere kan chatige kata nini to nini dogonu ye sahara mine kana nini to nini dogonu wula parce que na ma wuli kata nyenyi jenye fe on tike fenyi wallahi on tike fenyi wa on be sa o sa to la ninu ta anaje parce que ninu be to ka vacances ke romna ambado ninu be to ka furakele ke romna ambado ninu be to u deun bla école la romna ambado awni ala c'est normal dans un état jamana nyemoko prochu olu te furake jamana hôpitalu konal awni ala tolu be se ka bado jamana hôpital la ata yi jen franchi fait na utara France dirigeant mana bana obutula do o ka hôpitalu de konal bula furake parce que olu e barake ka hôpitalu jo ni aya ye jamana kono ko jamana nyemoko ministre député maire ubu don takatu do kalana jen kofe ku banku do Mali école la wallahi uyu sendre école ko kani wallahi no lute jonne be école ko réglé ja ay tien fo no nyana sa ay fra ay bo galon kono kwa ay bo ko ala de nodo kono kwa wallahi o titien Mali école fondamentale be togo mina bi ani atme togo mina murbo keita tlela ay ma en fakoro ni nga minu bora 6e na ayta wallahi Mali universitaire bi à niveau min bora 6e na niveau min balate Mali universitaire ou la ate maîtrise la wallahi pourquoi parce qu'ils ont abandonné l'école parce que ulu donte kalana iblé parce que aucun ko donta ka tout de université privée la France États-Unis Canada Mali aw nyeten na ne faw ne baw aw nyeten na wa ne ko aw ti se ka sigi doni ka hakili munumunu kan ko nunu naje aw be fe mo mi ga siraba dlan ka di awma aw ga se ka bolisira nyumon ka o kene ka aw ga sira warta ka to do sola États-Unis ka to do sola Canada à des centaines de milliards aw ni ala ni krache aw me takaboni de kono ambo wuri ko fo ambe wuli ka fo dirigeant numay ambe wuli ka fo ko ninu insouciant li ambe wuli ka fo ko ninu te foi la nomenclature ko jamana kono ka nyogo nomi ndoro ka nyogo nomi karsaini Karim Keita don même din ko o weta ko bla a nga commission de la défense nyema abe mundo jamana kele ko minankula abe mundo jamana kele ko kula aya laje les avions cloués au sol président ya fo mais président ya fo jonne nominena commission en bula ka jonne nomine atekeo mais on demande si dusun tan dia la be ka on na quoi on famille be malla ni on manu fe fana ulubu sigi ko ay ko politique ko do e ka shura fana tibulu ka tlela tibulu gani fleni abega ta fatigue e faga na folo ani baka na folo la jenye fe way ko beri plaisir kaka amba kuma fo butla ku jo ko ay wala moment de distraction de do ay tout ka plaisir ku yire autant sorasim nube mopti sorasim nube kidal sorasim nube Mali centre na koran fa fe ay marfa blaka tlongeke ngo hadama dem benat longe wakati lido ngo hadama de outma awma kalandonia hadama dem benat longe wakati lido longe wakati be sebe wakati be awmbe domina kata 2012 la kana bla bila malien de mangante ka hal longe ke minu be Mali kono billahi anga nyemgo mangante ka longe anga ke hal malien de ngot longe ke sa mais na fara ko sora simnu nor la ko ka marfa bla ka longe ke sandu abenya cha anti ngom bunya doni cha ate sabale ka faso indi faso jolomo ka faso njo ibeka igo yeslamedi wallahi ay fazo intagadi ay on mabo fazo inasa ay fazo intu ay fazo inchi ay on jafa ay on fa jamana chika dama ay on jafa ka tagaboy ay di mo ma dusube mo min ka fazo jo aw ga sira je mo to minu nya kolu bina aw pénaliser mais aw ga sira to lo aw fleni bi aw be ka sa kongo bulu ne aw de be ka sira ku bina vivre tika aw la vivre tika ndo aw na mena CDAO a dontande communauté européenne a dontande union européenne a dontande aw ni sans prince oluma na soro kongo ba wa oluma soro mi nogo ba on na wa oluma soro sekendugo ba on kan wa che ati sabali aka hey ay Mali bonu num bulu wallahi ni Mali turan bulu ambesa jamana nyimo ka ke ni dote soirée organisée là dobe anniversaire organisé là Moussa Diawara kuma shulu den faso kuma shulu den
général kuma sulu den million joli joli ka to do anniversaire la adéum be tlen ka hey che hey a denw be tlen ka mɔgɔ ka wariw ta ala ka jamana ni jamana wari ye ninnu bolo ka tila ka mali sɔrɔso ye maɲumako la ka tila ka mali kanw ye maɲumako la ka tila ka ye ko rebelliw be taa bin anw ka kanw kan ni ala ala ka hinɛ mali la wallahi ala ka hinɛ mali la ka mali to nin togo la ala n'o tɛ dɛ mais ala be hali ala yɛrɛ diminen no mali kɔrɔ tellement que hali ala de ira te dimi de ala te dimi de mais a mago te mali la sa ayi ko do mali la même parce que aw taw yɛrɛ fɛ mɔgɔ taw fɛ promesse joli tara malien yi a bɔra sira fɛ wa a bɔra sira fɛ mais malien sigilen do halibi ka ala makɔnɔ bla kuro be ku tulonkɛ jamana nafolo la général salfu lajɛ général ou taru nommé directeur nu de ministre nu de am mago te ministre la ay citoyen simple ta ko ka nga ministre am mago te nunu na nga ministre ya la ayu ta ka tu bla nord la ko instruction di na soro cewdu na soro bi se ko la jamana dusu dia be do de fe sinon ki sigi ga bureau kono instruction di drona ru konna la ay soro zu ka keta ore do boy kata frona ke ite ni to bu jamana shila ite ni to bu jamana shila ka fo ko guerre bu ka jamana kan ko général de sigino bu fara la bureau konna la bamako soko nyimi ni mana kola sunguru tike la hey cha ate dusuntan dia dabla aka wula ka jamana bobul la aw faw nana soro jamana bi aw mo ka nana soro jamana bi ni jamana tara aw tlela amba fode ate dusuntan dia ere dabla ka wula ka kodoke ni mu dusuntan dia sugu ye jamana konota ka ni mo ko bemine ka fago moria aw a beni sans prince eche awi mo bla abi kuma do fo kwa nafate kuma minuna kwa ko jamana kalfara aw de la dusuntan di dama be ka jamana mara ko cha kambe parce que là mina tourna mina kuma do fo kuma manga tika fo kwa mais anga sigi de abi kambe nyana angana wuli ka move angana wuli mo gomnu ka mouvement ke ni do be ka tout sigi radio ni télé la ka olu boycotté ayaw sigi dusuntan diala ko constitution ni constitution de binata keleke ka o ka jamana bobo abo fanyana dusuntan din dama sigi no nyogon ka dabaraba din dama la nyogon ka ko politique aw bi se ka jien ko be kambolo politique aw bi se ka jien ko be kambolo politique aw dara nyete ko la an don te ka kalambi politique do wa politique do ngu ka dese magantiare do ko fugar diare te ngu fugar diare do sonte ulu ubeka million ta jamana kuna ubeka udon bla kata kalana Europe ngulu denkelen de betla kana on de maratuni ni mali ko ba togola mali école mangatika keta ni mali ko ba togola ni dirigeant de ndu tumet soli ka tenu do kata mali école publique soma ni ala ni krache école tinteketa autodon ni on don beta école somna naso don tumet tayi teni ou tinte son jamais grève ka ni soro grève ka 6 mois ke malatike anga ke bubu den tunga ke mali école publique la anga ke ibeka den moden tunga ke mali école publique la karim don tunga ke mali école publique la Isaac don tunga ke mali école publique la ministre fefe ou donga ke mali école publique la ni sans prêtre mali école publique teketa a ben ala ni krache wallahi billahi ga an don de betay parce que ubu mogo bo yena parce que don te ou modin te tuma yo de ango chen fo ngana takaboya ni yiye ka kola bla inni taladi ni ay anga hôpital be tanto la parce que o te furake ende ou dente furake o ka famille te furake nous pendant drop ta furake Maroc walma ou bien Europe sonte ebe furake hôpital min kono o ware ka dema e ko dun pu hada ma de atikira e hakilla ko ndi anga dirigeant yi ayanga commission nyemo ga mine karim na de ni a chien fla de nati denguli ke rola be konyo ke rola mali sorasu magote denguli ni konyo ke rola takala am magobe mogod la mogom meseka veiller à ce que mimbe do jamana ka armée mana aka contrôler kanya d'accord avion trasaya jamana dusuntan diun fe ka avion war dun ka surfacturation ko madawma utlaka avion kolosa hélico kolosa kana adjo katlaka ta blende cartonnement sa kana no kubu no wer la diano dusuntan din dama blale jamana nyefe olu biseka kokea pu moria au abe kaw nyana ni ala ni kira cha abe kaw nyana wallahi billahi abe ka che malika di koy malika de ministre de beta furake jamana kof président beta furake jamana kof areka hôpitalu kono dimogo soso nyemere hali lignuma ati kawbo jamana fe
k'aw b'aw sigi k'aw bɛ jamana fɛ k'aw b'aw fɔ k'aw ye silamɛ k'aw b'aw fɔ k'aw bɛ hɔrɔnya fɔ mɔgɔ ɲɛna aw bilala jamana ɲɛfɛ a ka baara de kɛ nka tu mɔriya mɔgɔ kan ka tigɛ aw la an fa de y'aw ye dɛ an mɔkɛ de y'aw ye dɛ mɛ ne ko aw ma n ko aw tu mɔriya jamana binnaw tile la Sunjata y'a ka Sunjata kɛ Babemba y'a ka Babemba kɛ n ko Bitɔn y'a ka Bitɔnya kɛ jamana in kɔnɔ yan occidentaux tun t'a dɛmɛ o nka u sera ka société sigi u yɛrɛ ye a ye taa tata de Sikaso lajɛ tubabukɛ ma jɔ dɛ bilahi n kalela ala la n ko tubabukɛ ma tata de Sikaso a ma jɔ dɛ Sunjata y'a ka a tɔgɔ bɛ nɔ fɛn RN bɛɛ kɛ Manden kunna ani tubabukɛ tun tɛ ɲɔgɔn dɔn a tun bɛ hasigi ka hakili munumunu de a b'a kɛ dusutandenya ye wari bɛ d'aw ma k'a ka ko kɛ a bɛna o wari bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ Bubu Sise nin lajɛ u lajɛ fonction fila jamana kɔnɔ fonction fila jamana kɔnɔ ministère fila jamana kɔnɔ mun bɛ ka ɲɛnabɔ foyi dusutanden dama dama bilalen jamana ɲɛfɛ o bɛ ɲɛnabɔ wa président yɛrɛ sigilen don i ko maa min bɛ sunɔgɔ la i bɛ k'a kelen ko sukɔrɔ wuli mais ne a bɛ n san pɛrɛn cɛ han walahi ne bɛ kuma dɔ fɔ ɲɛna a y'a jateminɛ Afrique dirigeant dusutanden fila tɛ tɛmɛ o kan walahi a ye taa Paul Kagame lajɛ a ye taa lajɛ a nana san jumɛn a y'a ka jamana kɛ cogo di dusu ani dusutanden u tɛ kelen dɛ e bɛ n'i jɔ i ka peuple ɲɛfɛ k'a kɛ français gros français kan fɔ de o de don wa peuple min 98% tɛ français mais e bɛ n'i sigi k'a kɛ français kan fɔ de olu ɲɛna u bɛ mun faamu a la u bɛ mun dɔn ni n'i sigi k'a fɔ todunkan na si l'objectif est réellement ka mɔgɔw informer di ka mɔgɔw labɔ ko kalama di i t'i sigi k'a fɔ bamanankan na u ɲɛna mais a lajɛ u bɛn'u sigi dɔrɔn ngurungu i bɛ k'a yɛrɛ masigi b'a ɲɛda la foyi tɛ faamu jo b'a la ka kuma foyi tɛ faamu ngurungu oui chers compatriotes ngurungu a banna c'est tout les Maliens n'ont pas besoin de gros français Maliens ka sira tɛ français la Maliens ka sira bɛ bi i kana kuma dɔw fɔ an ɲɛna an bɛ se ka dun ka fa sabati cogo di an fɛ yen n'aw sigi dusutandenya la mɔgɔw kunna jagoya français kan fɔ ni jagoya ka t'i plonger dictionnaire kɔnɔ o de y'an balo a y'an balo a ye mun k'an ye a y'an balo qu'est-ce que ça nous a servi a ye mun ɲ'an ye foyi ka dusutandenw ta k'u bilabila mɔgɔw ka armée ɲɛma ka dusutandenw ta k'u bilabila mɔgɔw ka ministère la ni Malik yɛrɛ tɛ ani Kasɔnkɛ jɔn de bɛ Sɛbilen Darame a ye kulokule k'a donna a ye mun kɛ na dusutanden dama damaw sigi mɔgɔ ɲɛfɛ ni génération tila bɛɛ dusutanden de 80 ans à aujourd'hui a tila bɛɛ dusutanden n'u tun tɛ dusutandenw jamana tun tɛ bin ta u ɲɛna o a ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa k'a ka wuli a ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila mɔgɔ ka jamana ɲɛfɛ aw bɛ dɛsɛ o la ka taa maa molobaliw jamana bɛ gɛrɛ la a bɛ taa maa molobaliw dulɔmina manamana kokɛlaw a Karim Keita lajɛ a ka video lajɛ k'a fɔ ko ninnu de bɛ tila ka taa hiji tuguni quoi ka tila k'u ka hiji photo ta k'a jira n na mais a t'aw yɛrɛ dɔɔni a ka fara ka bɔ an na de ya ninnu de bɛ taa hiji ka tila k'u to ka namu fini na dɛ ka photo ta k'o jira n na ayi ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne ye silamɛ ye awɔ a ye jigiya ta ka d'an kan jigiya bɛ ta ka da u kan batara den ninnu bɛ tila ka taa mun kɛ diɲɛ ɲɛfɛ tuguni u bɛ tila ka taa tubabumuso de bobara kɔrɔ ka fini kɔrɔ ta ka bɔ u ka silipu ka k'o lajɛ quoi cɛ a t'an bonya dɔɔni buwa ni ne inshallah ya ni ne inshallah ye e ni san pɛrɛn cɛ buwa ni ne inshallah ye bon i y'an ka confiance gagner ni silamɛya min ala ye dɛ ala jɛ a ye mun ɲa nomenclature dɔrɔn na mɔgɔw kunna nomenclature dɔrɔn na jamana kɔnɔ min mana na dɔrɔn n'o y'i proche dɔrɔn ayi voilà e ka kɛ ministre ye e bɛ poste dɔ occupé an bɛ ninnu faga o an b'a bɛɛ dun k'a ban u ɲɛna l'affaire des avions cloués au sol hali bi dama maga dossier la Karim Keita sɔnni ka taa kɛ dɔn ye diɲɛ ɲɛfɛ na i ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ jɔn de taara sa avion ninnu jɔn de taara sa blindé cartonnement ninnu a kɛra cogo di a dɔra cogo di a bɔra cogo di wallahi an t'an ta yafaw ye a y'an faso ci an t'a yafaw ye dɛ n ko a y'an faso ci buwa an t'a yafaw ye dɛ wallahi an n'aw ka gɛrɛ a y'an faso ci o de to ni ne mouvement M5 mɔgɔw ye ani Mamadou Diko ye ka wuli wallahi ne bɛ jo d'u ma u jo b'a la yɛrɛ de ni dusutanden ninnu mɔgɔ bɛ se ka ninnu to i ka faso kɔnɔ k'i sigi k'i da man kun han mɔgɔ bɛ se ka ninnu to i ka faso kɔnɔ k'i sigi k'i da man kun don o don ni Karim bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ambiance de bɛ yen Karim Keita bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ambiance de bɛ yen ala jɛ kɛ hali an ka sɔrɔsiw tun bɛ front na 31 décembre fɛ a bɛ taa mun na ye tulonkɛ donc rebelliw bɛ u sɛbɛ la rebelliw bɛ ka tactique bɔ rebelliw bɛ ka embuscade bin tuma min na anw taw bɛ taa dɔn de la u bɛ taa dɔn de la u bɛ sɔrɔ ka na ka na kan ci aw bɛ sɔrɔ ka na mɔgɔ bila jagoya video kɛlaw la ko hommage au sol la cɛ hey an t'an yɛrɛ kɛ maa ye dɔɔni an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ani minnu bɛ kɛlɛ la objectif de b'olu la koyi tagafan de b'olu la sigikan de b'olu la olu b'a to u bɛ min fɛ objectif kelen de b'olu la
objectif ta aw minuna u jamana nafolo bi daw ma be ta jamana nafolo la tienje fe katla kana u jande la kambe jamana baskile ne fe n'importe quoi aya usigi dusuntan diala u be mali u ba taka mali wallahi u ba bo planetika malika ya fo nyana nanyan sigiya kaninu naje mali u ba tla ansikile nyana azawadi yere ma ereta eko biga ke azawadien u ma fse ke malien ya dusuntan de dama dama u ba nyefe abi ay munya mais ne kale la oyede wallahi ne ala wallahi ali tunga ne ke nationalité wure minte malien quoi billahi parce que ni dusuntan de sugu do nana indi na be olu tlema ni ne be kila quoi moria ka audi jamana nyimogoy way soutien korotala ni slip korotala ni ambiance kelaw ni anniversaire kelaw général anniversaire kelaw moria ta akimalo aire o den flan do de flene kan fo nyana dusuntan den angone ansiye ni kan fo on siye ni kan fo jamana bi kalfo la kaka dusuta hal ni di al ni jamana di mogo masa mogo madiri ka do katkati kono abado abeta famille fe ni dusube mogo la ni dusute mogo la otikle de e korobara Europe e ga kalambeke Europe e klala e te fui doni Europe te e nana ke kana mali mara e bina munke ni bino bourgeoisie ville damna ankuna oredo benye ba chena me machita fo Karim Keita ugul akorobara mi ama korobara jenye fede akorobara mali kono aka kalambeke jenko fe katla kana mali mara be mu do mali la obiseka dusuta ka foka be mali bonnola abaga bab poshi ko na rempli do bâtiment joljol ba blobi akini nuka so joljol jenye febi parce que son objectif n'est pas que Mali ka tagné aka objectif est aller casser ka venir de la ka de on va venir de la point barre Modibo Keita usara kasro ali wanani nyumantu ka konti kono ga uye minke faso kono sanchegi kono ayala je dusunda den na san joljol usara munke Modibo Keita be sa domina ali wanani nyumantu ka konti kono wanani dorme wanani darasi wanani ma usine joljo kataka adawma aw dusunta den tlabe nana aw ma bejo ikoma be dibi transara ibe dibi aw dusunta den fa ali terrain te boli Mali kono ni ko bu togala ni Mali dirigeant bu togala Mali région be kanga servir ni terrain de bi terrain ni kanga boli kata Mali région bela nege ba on fi fembe ba on fi sanu ba on fi jenatika dugukolo jukoro fembe ba on fi mais ni ya di dusunta dema te se ka fen kala ni ya dinye mo dusuntan dema abe san keme flake dugukolo jukoro fo ti wala sontani Mali ba togola Modibo Keita ka san segi ika san nani wure fara o ka ika di Modibo Keita ma samba soro terrain be boli ka bo ka ikata fo kidal samba soro chemin de fer ba tani flala ga dusuntan de nana ya warbe dun parce que te jamana fe ga nu nana nu numera ayi o ka bureau kon na wa fo ka climatiseur de bloc kono o ka fauteuil ou fo ko la bendi wallahi ni fauteuil hal ni gratinure clignera la fo ko fale Dubai fauteuil Liban fauteuil dusuntan de luxe no fe kodro afo mo tise gito karaganinga i ka bureau kono ka faso jo afo mo tise gito kulula minumbe Bamako follaman kulula de me bo comment dirais-je Bamako katakati olu mobilité afo tise gito kono ki ka fonction exercer kanya mais ayde vérité mondiale de Range Rover mondial de abe luxi dusunta ni dusuti kono hal ni dona avion sanu no man kono atinya c'est ça odi tien ka fonyana qui aurait pu imaginer Modibo Keita talen ko fe ka fo Mali chemin de fer be binta hali ka bo kay kata kulukoro aw destra ko o entretenu kumate ka bo région rela kata région rela sont aw France min États-Unis min nekete bo France ga afan bete raya parce que nyemo be baraladi ka bo France kuna kata France kuna abete arayewa chemin de fer ta fan be fa hein negere be bubara negete bubara o nege mi be bo on barade o de na ke ku fasujo parce que Kenya ko tambulo ake wale tambulo anyemo ko tambulo mi ma ankalala Paul Kagame na le flyna ay mun ka faso kono ay ta faso laje regardez l'image de Rwanda sultan diala mo ko na inshallah de banyina bo akambe one love à vous tous.